સુરતની પૂણા પોલીસે બાતમીના આધારે પૂણા કુંભારિયા રોડ પર રઘુવીર માર્કેટ પાસે 3 ઇસમોને કેફી દ્રવ્ય ચરસ સાથે ઝડપી પાડ્યા હતા, જેની પાસેથી 4.72 ગ્રામ ચરસ સાથે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેની પાસેથી ચરસ, મોબાઈલ અને બાઇક સહિતના 2 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે। हाँ, गई काले पूणा पोलीस ने माहिती मळेल हती के 2 ईसमो चरसनी डिलिवरी माटे आवनार छे अने ए रघुवीर मिसेलियन मार्केट पासे डिलिवरी करनार होवानी माहिती आधारे पोलीसे ए स्थळ पर वोच गोठवेल अने बातमीवाળી जग्याए 2 ईसमो डिलिवरी करवा माटे आवेल अने ए डिलिवरी माल लेवावाळो ईसम पण ए स्थळे आवता डिलिवरीनी कार्यवाही दरमियान पोलीसे छापो मारीने 3 ईसमोने पकड़ी पाड़ेल छे अने त्रणेय विरुद्ध NDPS एक्ट हेठळ गुनो रजिस्टर करी आगळनी तपास चालू करेल छे। आ मुद्दामाल छे 4.72 ग्राम, 3 मोबाइल, 1 CBZ 2 व्हीलर गाड़ी, बधुं मळीने 2,81,000 जेटलो मुद्दामाल पकड़ी पाड़ेल छे।